जय जगन्नाथ पिला माने आशा करूँ समस्त भलर थे। अच्छा देखो जहाँ भी सब ओडिशार अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब रहिला ता देहरे आम कौन ना ओडिशार हिस्ट्री को इग्नोर करें कहीं ये आम सहित जड़ित और ये अति सहज और सहजरे भी मन रही जाए। तेणु आशा करी आम क्लासटा भलरे करवा और संपूर्ण आपने देखिए अनुरोध। एवं ये क्लास स्टार्ट करने पूर्व गोटे रिक्वेस्ट कि आप कौन करूँ ना गोटे खाता और गोटे पेन रखुँ जहाँद्वारा आपण मैंने कौन करेंगे ना सर्ट नोट किसी बनई पारे वन लाइनर नोट किसी बनई पारे और थरक मन रहा। अच्छा लेट न करी चलतु स्टार्ट करिया। तो फास्ट क्वेश्चन कहला कि हु वेयर द फास्ट यूरोपियंस प्रथम को यूरोपियन माने ओडिशा रे निजर सेटलमेंट करथिले। अच्छा ओडिशा को तो पोर्तुगीज माने भी आस्थिले ब्रिटिशर माने भी आस्थिले डच माने आस्थिले फ्रेंच माने भी आस्थिले बट एमानक मध्यरु प्रथम कि आस्थिले ना प्रथम आस्थिले पोर्तुगीज माने। मनले आंसर प्रथम के यूरोपियन माने आस्थिले ओडिशा को ना पोर्तुगीज माने आस्थिले तापर ब्रिटिशर आसिले डच आसिले फ्रेंच आसिले बट जेहेतु ब्रिटिशर माने कोन थिले ना मोर पावरफुल थिले से माने कोन ना लास्टिंग कले अधिक दिन रही गले एमाने सब तांका ठारू ब्रिटिश ठारू परास्त होई पळे गले। तो कौन कहले डिस्क्रिप्शन ना डिस्क्रिप्शन कहला कि तो पोर्तुगीज द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश ए प्रेजेंस इन ओडिशा पोर्तुगीज माने प्रथमे आसिथिले। दे अराइव्ड इन द 16th सेंचुरी बा केबे आसिथिले ना 1530 बेलू से माने आसी जाइथिले। से माने तांकर ट्रेडिंग पोस्ट जोडी व्यवसाय करूथिले व्यापार वाणिज्य करूथिले से कोडी लगेथिले ना ओडिशा रो कोस्ट एरिया रे काहे कि ऑब्वियसली कोस्ट से तळे कोन थिला ना समुद्र ही एकमात्र माने कोन कम्युनिकेशन रो वे थिला गमनागमन सुविधा थिला समुद्र से से माने जे कोन जो माने आसिले पोर्तुगीज ब्रिटिश एमान सब कोड रे ना ओडिशा कोस्ट रे निजर बणी माने व्यापार करिवार सेंटर सब लगेथिले। अच्छा सेकंड क्वेश्चन को जीवा बुझी पाइलो आशा करछि क्वेश्चन किछि नथिला प्रथम कथा मन रखिताओ किए प्रथम आस्थिले ना पोर्तुगीज माने आस्थिले ओडिशा को प्रथम आस्थिले पोर्तुगीज माने। अच्छा ओडिशा को भी नु इंडिया को भी प्रथम किए आस्थिले ना पोर्तुगीज किछि कहि दोछि टिके हम एक्स्ट्रा कथा हवा। इंडिया को प्रथम के यूरोपियन माने आस्थिले ना सही पोर्तुगीज माने ही आसीथिले। अच्छा तापर तो ब्रिटिशर माने कोन होले ना ज्यादा जेहेतु अधिक पावरफुल थिले से माने ए माने समस्त परास्त करी ब्रिटिशर माने कोन करथिले ना निजे राज चलैथिले इंडिया रे। अच्छा आश्चर्य हेबे जानि कि जे पोर्तुगीज माने सभा फास्ट आस्थिले एवं लास्ट रे भी जाइथिले पोर्तुगीज माने कहबे काहे कि 1947 तो इंडिया आजाद हो जाइथिला बा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिथिला किंतु आपण माने जानि आश्चर्य हेबे जे 1961 पर्यंत गोवा हमर गोटे स्टेट कोन ना गोवा का अंडर रे थिला ना पोर्तुगीज मानक अंडर रे थिला केते पर्यंत ना 1961 पर्यंत गोवा जो स्टेट टा से 1961 पर्यंत से इंडिया रे न थाई कि गोवा सॉरी पोर्तुगीज रो अंडर रे थिला। तापर कोन हला ना ऑपरेशन विजय नामक तो जब से समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कोन करथिले ना ऑपरेशन विजय नामक गोटे स्टार्ट करथिले ऑपरेशन जहा द्वारा कि इंडियन आर्मी जाई कोन कला ना लिबरेट कला पोर्तुगीज कबल रु गोवा दामन एंड दीव यही तीनटा स्टेट को कौन करथिला ये दिरा तो स्टेट नुहे बाकी ये तीनटा को मुकुलैथिला का अंडर रु ना पोर्तुगीज अंडर मनला टिके एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन थिला 1947 आमे तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हेइथिला बा इंडिपेंडेंस पाइ जाइथिले का ठारू ना ब्रिटिशर मान ठारू बट 1961 पर्यंत गोवा दामन एंड दीव वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज। ऑपरेशन विजय जोड़ा कि 36 आवर लगी आम इंडियन आर्मी को लिबरेट करने क्या गोवा दामन दीव को पोर्तुगीज मानक ठारू। तो इंडिया तो 1947 डिक्लेयर होता इंडिपेंडेंस बोली बट 1961 पर्यंत ये तीन टा कौन ना पोर्तुगीज अंडर रे थिले। जदि एडिशनल इनफॉरमेशनटा जानी नथिले एवं एबे जानिकी भल लगिला ताहले वीडियो को लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब एवं सांग मान सहित शेयर करने को भूलिए। अच्छा जीवा आमे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहला कि अंडर व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश रूल फास्ट एस्टाब्लिश्ड इन ओडिशा बा वाज ब्रिटिश रूल फास्ट एस्टाब्लिश्ड इन ओडिशा जेतबेले ओडिशा रे फास्ट ब्रिटिश रूल हैला सेतबेले गवर्नर जनरल किए थिले ना सेतबेले गवर्नर जनरल थिले किए ना लॉर्ड वेल्सले जेतबेले ओडिशा रे ब्रिटिश राज स्टार्ट हैला सेतबेले गवर्नर जनरल किए थिले ना लॉर्ड वेल्सले। अच्छा ता पूर्वरु किए थिले ब्रिटिशर पूर्वरु ता पूर्वरु ओडिशा रो शासन किए भार ग्रहण करथिला को पिला माने किए ग्रहण करथिला ना प्रथमे थिला किए
ନା ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲା, ମୁଗଲ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କିଏ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ମରାଠା ମାନେ। ମରାଠା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଛାବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବ। ଛାବା ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ, ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଛାବା ଫିଲ୍ମ ତ ସିଓର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏତେ କଥା ବି କୁହା ହେଇନି ତା ଦେହରେ। ଆଚ୍ଛା ପାଠକୁ ଯିବା। ତ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସନ ଭାର କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ମରାଠା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ଏମ୍ପାୟାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ କୁହାଯାଏ କଟକ ସେ ଲେକର ଅଟକ ତକ, କଟକ ସେ ଲେକର ଅଟକ ତକ। ଆଚ୍ଛା କଟକ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅଟକଟା କୋଉଠି ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏବେକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କାହାର? ଆମର ମରାଠାଙ୍କର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ମହାରାଜ। ଏବେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଛାବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ପାଠକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା ମରାଠାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ମରାଠାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରୁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲା ନା ମୁଗଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆସିଲା କାହା କତିକି ନା ମରାଠାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲା। ତ ମରାଠା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ସବୁବେଳେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ କି? ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଚାଲିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1803 ରୁ 1805 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମରାଠା ମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇଠୁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ମରାଠା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ତାର କଲୋନେଲ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର କଲୋନେଲ କିଏ ଥିଲେ ନା କଲୋନେଲ ହାରକୋଟ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ମେନଲି ସେ କାହାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ନା କଟକ ଫୋର୍ଟ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ମରାଠା ମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର? ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ କୁହାଯାଏ କି ଆଉ କୋଉ ନେକ୍ସଟ କଥା ଯାହା କହିଦେଲି ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କହିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ acquired the ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 765 ଫ୍ରମ୍। କାହା ପାଖରୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ନେଉଥିଲେ କେବେ ନା 1765 ଠାରୁ, 1765 ମସିହା ଠାରୁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ କାହାର ନା ବେଙ୍ଗଲର, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ନେଉଥିଲେ। ତ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଶାହା ଆଲମ ଟୁ ଠାରୁ ନେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ତ ଓଡ଼ିଶା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ନା ମୁଗଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ବା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ କି ମରାଠା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ମରାଠା ମାନେ ନଥିଲେ, ମୁଗଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଜିକାର ଯୋଉଟା ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବୁଝିଦିଅ କି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା 765ରେ। କାହିଁକି ନା ଶାହା ଆଲମ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସର। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସର 1764। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1765 ମସିହାରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସରରେ ହାରିଥିଲା କିଏ ନା ଶାହା ଆଲମ ଟୁ କିଏ ନା ମୁଗଲ। ସେ କାହାଠୁ ହାରିଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଠାରୁ ହାରିଥିଲା। ମନେ ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ହାରିଥିଲା ନା ଶାହା ଆଲମ ଟୁ ହାରିଥିଲା। କୋଉ ଜାଗାରେ ହାରିଥିଲା ନା ବକ୍ସର ହାରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ନା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସର। କେବେ ହେଇଥିଲା 1764ରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଶାହା ଆଲମ ଟୁ ଭିତରେ, ତାକୁ ସେ ଟ୍ରିଟି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଯାହା ବି କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିବ ସେସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଇଟା ହେଲା ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ। ବୁଝିହେଲା?
सालाम टू नवाब बेंगल मीर कासिम एंड छाड़ 3 जन मिसिकी भी एमानकु ब्रिटिशर मानकु हराई पार नथिले किए शाह आलम टू नवाब ऑफ बेंगल मीर कासिम नवाब बेंगल किए ना मीर कासिम एंड नवाब ऑफ अवध सिराज उड डोला एमाने 3 जन मिसिकी मध्य ब्रिटिशर मानकु परास्त करि पार नथिले बुझिला पिला माने जहाँद्वारा कौन ना ये मूलदुआ पड़ा बट एमानकु परास्त कर देथिले किए ना मराठा माने तो सेबेठु मराठा मानकर शासन चलता ओडिशा रे तापर आसी कौन होता ना मराठा मानकु परास्त कर देथिले ब्रिटिशर माने एवं तापरठु फॉर्मली माने भलो ठीक ठाक भाबे ओडिशा काउंटर आस्थिला ना 1803 रे ओडिशा संपूर्ण भाबे ब्रिटिशर मानक अंडर रे आस्थिला आशा करूची बुझी पारथियो जदि न बुझी पाइलो क्वेश्चन नंबर 2 रे मु जहाँ भी डिस्क्रिप्शन पढ़ी बुझेली ताकू देखी दियो और तापर क्वेश्चन नंबर 3 को देखी दियो आउ थरे मन रही पूरा बढ़िया मजा बुझे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहला कि हरिशपुर गोटे जगार ना कोठी से कहूँ हरिशपुर द रीजन ऑफ फास्ट ब्रिटिश सेटलमेंट प्रथम ब्रिटिश ओडिशा आसिकी जो सेटलमेंट करते से जगार ना कना हरिशपुर से कहूँ से कौ जगह ना से जगह हूँ बालेश्वर से जगह कौटी ना ये जगह हूँ देखिपे जगह हूँ कौन ना बालेश्वर अच्छा समस्ते कौन पसंद करते बेसी पुरी बालेश्वर कौन पाई ना कोस्टाल समुद्र कूल बेसी प्रिफर करते कहीं ना दैट वाज द सी वाज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम से समय कौन ना एरोप्लेन नथिला सो गोटे देश आ गोटे देश को जावाई कौन द वे ऑफ कम्युनिकेशन वाज ओनली सी ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो पिला माने मु कहि सारछि कौन ना कॉलोनेल हारकोट लेड द ऑपरेशन टू कैप्चर कॉलोनेल हारकोट कौन थे ना जिते मराठा मानक परास्त कले से थिले किए ना कॉलोनेल हारकोट जी कि ऑपरेशन करते युद्ध चलते क्या कैप्चर करने ना मेनली 3टा गोटे गंजाम गोटे पुरी एवं कटक जी कटक को से अख्तियार करदे ताहले कौन हो संपूर्ण ओडिशा कौन हो ना ब्रिटिशर अंडर रे आसीज तो राइट आंसर कौन आसो ना गंजाम सॉरी कटक एंड पुरी जेहेतु ये गंजाम ना गंजाम थे भी ठीक आंसर आसो तो राइट आंसर आसो कटक एंड पुरी कटक थी कौन ना तो मोस्ट क्रुशियल कैप्चर कटक को जो कैप्चर कले कौन थी ना मोस्ट क्रुशियल कैप्चर आज इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ओडिशा ओडिशा को टोटल कंट्रोल कोड होता कटक रू होता आज आज जमी आम ओडिशा कोड कंट्रोल होची ना भुवनेश्वर होची इंडिया कंट्रोल कोड होची ना दिल्ली न्यू दिल्ली होची तो से से समय ओडिशा केउड कंट्रोल होता ना शासन भार संपूर्ण भाव कटक न्यस्त था अंडर द मराठा मराठा मान आफ्टर द बैटल ऑफ लासवाल छाड़ूटा कटक ओडिशा केम अंडर एवठू परास्त है ओडिशा टोटाली क्या अंडर पलि आसला ना ब्रिटिशर अंडर आसीगला केबे ना 1803 और रहा जानी 1947 पर्यंत लगभग केते ना 150 वर्ष ब्रिटिशर माने ओडिशा पर शासन शासन करते एगेन से रिलेटेड क्वेश्चन ना व्हेन डिड द बारबाटी फोर्ट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर मान हाथ में माने केबे से माने बारबाटी हिल को सॉरी बारबाटी फोर्ट को बारबाटी दुर्ग को अख्तियार निज अख्तियार को नहीं ना 1803 मसीह कही चलिए बारंबार 1803 मसीह मराठा मानकर परास्त हवा कारण बारबाटी दुर्ग संपूर्ण भाव ब्रिटिशर अंडर आसी जाता जहाद्वारा फॉर्मली ओडिशा रे ब्रिटिशर शासन स्टार्ट होगा सीटा लिखाई ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वार कि ना जार कॉलोनल जार आर्मी जनरल किए थे ना कॉलोनेल हारकोट पूर्व क्वेश्चन पढ़ले द लेड द ब्रिटिश फोर्सेस टू कैप्चर कटक बुझेगा 1803 मसीह स्टार्ट होता ओडिशा रे ब्रिटिशर शासन कौन पे मैंने बुझे कि ना हिस्ट्री क्लास बहुत बढ़िया मजा बुझ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर बुझ थर थर कर मन रही आशा करी नोट आउ पेन ने किसी सर्ट नोट करूथुबो एवं जदि भल लागुथुबो भी चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करथु अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 कहला द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ एटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आसे द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ इज रिलेटेड टू द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ इज रिलेटेड टू व्हिच सिटी ना द सिटी इज कटक कौन थिला टिके ता विषय चला पड़िया द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ इज रिलेटेड टू द सेकेंड आंग्लो मराठा वार बारंबार 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 पढ़ी सारे केते थर पढ़ी सारे आर भितर तो मन रही सारी द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ ओडिशा जब ओडिशा रे ब्रिटिशर शासन चलला कौन ट्रिटी ऑफ देवगढ़ कौन थिला इट वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुजी भोंसले किए थे
ନା ସେଇ ମରାଠା ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କାଠାରୁ ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। এই ଟ୍ରିଟି କାହିଁ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ଦେଓଗଡ଼ ଏବେ ଯୋଉଟା ଅଛି କୋଉଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। এই ଟ୍ରିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର ସଜର୍ନିଟିରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶରଣରେ ପଶିଲି। ଦିସ୍ ପେଭ୍ଡ ଦ ୱେ, ଏହି ଦ୍ୱାରା ବାଟ ଫିଟିଗଲା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାର ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର। ତ ଏଇ 1803 ମସିହାରୁ ବା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗଡ଼ରୁ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ'ଣ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗଡ଼ କ'ଣ କାହା ରିଲେଟେଡ୍ ନା 1803ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାକୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ତ ନୁହଁ ଯେ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ କ'ଣ ନା ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶରଣ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସେ ଟ୍ରିଟିରେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ସେଇଟା ହେଲା ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗଡ଼। এটা ইজি কোশ্ଚିନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ୱାଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲର ନାଁ କ'ଣ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋର୍ଗାନ, ଇୟନ୍ ମୋର୍ଗାନ। ଇୟନ୍ ତ ନୁହଁ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି ବ୍ରିଟିଶକୁ କ୍ୟାପଚର କିଏ କରିଥିଲେ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋର୍ଗାନ ବା ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ଇୟନ୍ ମୋର୍ଗାନ। ଇୟନ୍ ମୋର୍ଗାନ କିଏ ଥିଲେ ନା ଫର୍ମର ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର ମୁଁ ସେଠି ବୁଝେଇବି, ଅଯଥା କେଉଁଠି ବୁଝେଇକି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବଡ଼ ଲମ୍ବା କରିବାର ନାହିଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 କହିଲା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆନେକ୍ସଡ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆ ଦେହରେ ବୁଝିବା ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁର କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଥିଲା କା ଦେହରେ ନା ଡାଲ ହାଉସିଂ ପଲିସି ଯୋଉଟାକି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ କ'ଣ, ଡାଲ ହାଉସି କିଏ, ସମ୍ବଲପୁରକୁ କ'ଣ ଯୋଡ଼ା ଗଲା କ'ଣ ବୁଝେଇଲାନି। ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ ଡାଲ ହାଉସି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଲର୍ଡ ଡାଲ ହାଉସି। ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ନିୟମ ନେଇକି ଆଇଥିଲେ ବା ପଲିସି କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପୁଅ ନ ହେଲା ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପୁଅ ଯଦି ନ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ରାଜା କେବେ ବି କେଉଁଠୁ ମାନେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ରାଜା କରେଇବା ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଝିଅ ଅଛି ସିଏ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଏହା କହିଲା କି ଯେଉଁ ରାଜାର ପୁଅ ନାହିଁ ସେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ଶାସନ ଭାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ। ଯଦି ରାଜା ନ ମାନିଲ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତ ଏଇଟା ସେ କହୁଛି କେଉଁ ଇୟରରେ ଏଇଟା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା କେବେ କୁହ 1849 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମ୍ବଲପୁର କେମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ 1804 କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବ୍ରିଟିଶ ଡିଫିଟେଡ୍ ମରାଠାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆଉ ରହିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ କି ନା ସେଠି ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଶାସନ ଭାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ତୁ ଖାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଦେବୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଦେବୁ, ଆମେ ଅଛୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମହାରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂ, ମହାରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ କାହା ଦେହରେ ମିଶିଗଲା ମାନେ କେଉଁ ପଲିସି ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇଲା ନା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସର ପଲିସି ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ 1849 ମସିହାରେ 1850 ମସିହାରେ ଭୁଲ କହିଲି 1850 ମସିହାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1850 ଥିଲା। 1850 ମସିହାରେ 1849ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ରାଜା ମରିଗଲେ। 1850 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନେକ୍ସ କରାଗଲା ବା ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ବୁଝିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ରିବେଲନ୍ କିଏ ହେଲେ ସେଠୁ କିଏ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଟର୍ମଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଥମ
ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ। ପାଇକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଖିଲାଫରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କିନା ବୁଝ, ମନେ ରହିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲ, ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଅଫ୍ 1817 ଇଜ୍ ଟର୍ମଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1817ରେ। 1857ରେ ତ ହେଇଥିଲା ଅଲଗା ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଖିଲାଫରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ କିଏ ଲେଡ୍ କରୁଥିଲା ବା ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ମନେ କହ ଏଠି କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମତଃ ଏଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ତାର ପାଇକ ରିବେଲିୟନ। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1817 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ସେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଦ ରିବେଲିୟନ ୱାଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଟେକନ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇଗଲେ କେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ 1803 ମସିହାରେ ନିଜ କ୍ୟାପଚରକୁ ନେଇଗଲେ ତ ଇଏ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରିବେଲିୟନ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ହାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି ଜାଗାର ଖରାପ ପଲିସି କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦ ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ରୁଲର ମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା କୋଉଠି ବ୍ୟାପିଥିଲା ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପୁରୀରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। କୋଉଟା ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଟିକେ ଭଲ କିନା ବୁଝୁଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଗପ ଭଳିଆ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନେ ରହିଯିବ ଥରକରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଓର କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସାରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 କହିଲା ହୁ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମାର୍ଟିୟର ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଏ ଧରାଯାଏ? କିଏ କୁହ ନା ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ। ଅପସନ୍ ବି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ। ମନେ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କର ନା ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛି। ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ନା ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ମାର୍ଟିୟର ବା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ହି ୱାଜ୍ ଦ ରୋୟାଲ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସର୍ଭିଂ କିଙ୍ଗ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ସେ କିଙ୍ଗ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେନାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ନିଜର ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରିବେଲିୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଗରିଲା ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଧରିକି ଦର୍ଦନାକ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ନା ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ କାହା ନା ବରଗଛର ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିକି, ମାନେ ପାଖେଇ ଆଣିକି ବରଗଛ ଡାଳକୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବଡି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ପୁରା ଫାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କେତେ ଭଲ ରହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଜି ବି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ। ହଉ ମନେ ରଖିଥାଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମାର୍ଟିୟର ବା କହିଥାନ୍ତି ନା ଶହୀଦ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ। ମନେ ରଖିଥିବେ ପୁରା ନା ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ। ଯିବା ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବୁଝି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13କୁ ଯିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 କହିଲା କି ହୁ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂ ଅଫ୍ 1835। ଆଚ୍ଛା ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂ ପୁଣି କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଆଗେ ଆନ୍ସର ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ନା କହିଲା କି ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂ 1835 ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହୁଛି ନା ଡୋରା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡୋରା ଏବଂ ସେ ଭାରି କ'ଣ କରେ ନା ଭୁଲିଯାଏ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ତ ଭୁଲାଳିଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଘୁମେଇ ଦେଇଛି ଜିନିଷଟା ଘୁମେଇ ଦେଇଛି ମତଲବ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତ କିଏ ଥିଲା ନା ତା ନାଁ ଥିଲା ଡୋରା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ ଘୁମସରର ସହିତ କିଏ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ଡୋରା ବିଷୟ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂ ପୁଣି କ'ଣ ଚାଲ ପଢ଼ିଆ ଟିକେ।
ये देख जमी जापर जड़े लोक कौन कर जड़े सरदार बा आदिवासी जड़े लोक तांकर अन्य सरदार अन्य लोक मान कौन कर जगेया चेष्टा कर कि चलो लड़िया का एग्नेस्ट ना ब्रिटिश एग्नेस्ट लड़िया कौन होता ना तो घुमसर अपराइजिंग इन ओडिशा इज प्राइमरी एसोसिएटेड विथ कौन ना कृतिबास नायक एवं चंद्रकांत बेहेरा किंतु ताकू मेनली लीड करते किए ना डोरा विषय किए मेनली लीड करते डोरा विषय जी कि कौन ना जड़े आदिवासी नेता इट वाज एन आर्म्ड रिबेलियन कौन था ये इंग्रेज मान सहित कौन कथबार्ता खाली करूले आर्म्ड मतलब युद्धास्त्र नहीं कि लड़िया लड़ुले द ब्रिटिश ट्राई टू इम्पोज हाई टैक्सेस कौन पे होता मैंने ब्रिटिशर मैंने कौन हाई टैक्स करते आदिवासी मान हाई टैक्स लदी दौले कौन करते ना विभिन्न प्रकार अत्याचार करुले जहाद्वारा कि डोरा विषय कौन ना जड़े पावरफुल कंध लीडर जी कि एग्नेस्ट माने रेजिस्टेंस ब्रिटिश को रेजिस्ट करने को साहस करते ब्रिटिशर मान को अटकैया चेष्टा करते किंतु कौन है ना लास्ट रे ब्रिटिशर मान ही अप्रेस कर देते चापी देते घटना जो केस बुझेगा कौन है ना घुमसर अपराइजिंग घुमसर है गोटे जगार ना पे एत डाउट माने ये नुह घुमसर हूँ गोटे जगार ना सेठू जो स्वर उत्तोलन होता कौ मैंने स्वर उत्तोलन करते ना आदिवासी मैंने स्वर उत्तोलन करते तो सहीटा कहुए अपराइजिंग ये 18 केवे होता मन रख 1835 मसीह होता तार लीड करते किए ना डोरा विषोई किए लीड करते डोरा विषोई क्वेश्चन नंबर 13 रही जाते पे 13 छाड़ी 14 कर देते तो क्वेश्चन नंबर 13 कौन हु इज कॉल्ड द ग्रेट नेशनलिस्ट हाँ ये भी गोटे भल क्वेश्चन ग्रेट नेशनलिस्ट ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट 1857 रे जो सारा देशव्यापी कौन है ना आंदोलन है क्या प्रति ना इंग्रेज मान प्रति किंतु मन रखी था तार 40 वर्ष पूर्व आम ओडिशा कौन होता 1817 मसीह इंग्रेज मान एग्नेस्ट स्वर उत्तोलन आरंभ होता तो से कौच किंतु कि जो 1857 मसीह जो आंदोलन है इंग्रेज मान एग्नेस्ट सारा भारत रे तो सही समय ओडिशा क्या ग्रेट नेशनलिस्ट कहुए पूरा जातीयतावाद बोली कहुए देश प्रेमकर बहुत सी आउ कई नुहति नार वीर अच्छी वीर सुरेंद्र साय वीर सुरेंद्र साय कहीं वीर सुरेंद्र साय इंपोर्टाट ना सी जड़े फ्रीडम फाइटर थे एवं ट्राइबल लीडर थे आदिवासी नेता थे कौटू ना संबलपुर से ब्रिटिश रूल को अपोज करते फाइंड हिज राइटफुल क्लेम टू थ्रोन ऑफ संबलपुर यहाँ जो कही नी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंपैक्ट यह है कि संबलपुर को जिते आनेक्स कर दिगला जोड़ी दिगला क्या ना ब्रिटिश सरकार किंतु तार पाइबार हकदार किए थे ना वीर सुरेंद्र साय पाइबार हकदार थे जेहेतु पुओर से राजा पुओ नथिले किंतु तापर से राज्य को पाइबार अधिकार कार थिला ना वीर सुरेंद्र साईंकर से राज्यर राजा हबार संबलपुर राजा हबार थिला किंतु लॉर्ड डालहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी रे से राज्य कौन ना सॉरी संबलपुर ऑटोमेटिकली क्या ना आड होगला आनेक्स होगला कौन ना ब्रिटिश रे तो से रागिकी वीर सुरेंद्र साई कौन करते ना निजे स्वाधीनता संग्राम लड़ी थिले ब्रिटिशर मान एग्नेस्ट ही स्ट्रगल एगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्ट 1807 कंटिन्यूड इवन ड्यू टू 1857 पर्यंत लड़ाई जारी रखिले से बहुत कौन ना लुचि कि 40 वर्ष पाखापाखि 40 वर्ष पर्यंत गुंफा बण जंगल रहीकि ब्रिटिश मान एग्नेस्ट लड़ी किंतु निजर लोक धोखा देते वीर सुरेंद्र साई को धरा पकई देते केतटा टंका इंग्रेज मान कौन कहते वीर सुरेंद्र साई को कैप्चर करके बंदी बनई देते बुझेगा पे मैंने बुझीपाल जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कहला तो मरिहा सैक्रिफाइस मन रखता यहाँ कौन इम्पोर्ट टर्मटा ना मरिहा सैक्रिफाइस हुईच लेड जहाद्वारा कौन ना घुमसर अपराइजिंग आरंभ होता सेटा कौन आम पढ़ले पूर्व कि घुमसर अपराइजिंग घुमसर है गोटे जगह घुमसर कहीं इंग्रेज सरकार प्रति स्वर उत्तोलन होता से विषय पढ़िया तो कौन थी ना सेटा थिला मरिहा सैक्रिफाइस मरिहा सैक्रिफाइस क्या रिलेटेड ना ह्यूमन सैक्रिफाइस माने मनीष को बलि दौले आदिवासी मैंने मनीष को बलि दौले कौटी आदिवासी ना घुमसर आदिवासी सेटा इंग्रेज मान कौन ना देखी पारे सही पारे अरे एमती कौन हो अंधविश्वास कौन तो सी या अपोज कर मनीष मान बलि दिखाई से कौन स्टार्ट है ना घुमसर अपराइजिंग स्टार्ट है कि आदिवासी मैंने भाविले कि एम आम संस्कृति परंपरा सहित विश्वास सहित खेलुन आमको करई दौना बुझेगा किंतु ब्रिटिश मैंने भल करते कि अरे मनीष को कौन मारुच मनीष को कौन बलि दौच एवं ये जो घुमसर अपराइजिंग टाको किए लीड करते कही मो सांग गोटे था ना कौन डोरा से सब जिन कौन करता ना हजई दौला तो हजई दौला माने घुमई दौला तो
ତ ଡୋରା ଡୋରାରୁ ଘୁମସର ତାଙ୍କ ଡୋରା ବିଷୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସରି ଏ ଯେଉଁ ଆବାସଟାକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କ'ଣ ହେଲା ନା ରତ୍ନା ନାୟକ ଅଫ୍ କେଉଁଝର ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କେଉଁଝରରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏ ରତ୍ନା ନାୟକ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ କୁହ? ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ। କ'ଣ ଆନ୍ସର? ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ସହିତ ରତ୍ନା ନାୟକ ଜଡ଼ିତ। କେବେ? ନା 1817ରେ। କହିସାରିଲିଣି ୟା ପୂର୍ବରୁ 1817 କ'ଣ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ। ହୁ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପଢ଼ିବାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ମନେ ରଖିଥାଉ। କେଉଁଝରରେ ଯେଉଁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ହେଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ରତ୍ନା ନାୟକ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କହିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କାହାର? ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ତ ସେଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ନା 1866ରୁ 1867 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ'ଣ? ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେଉଁ 1866ରୁ 1867 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ନା ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅର ପଲିସି ଥିଲା। ପୁଅର ପଲିସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି। ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା ଫସଲ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ନେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ନେଇଗଲେ ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଭୟାବହ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 1/3 ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ନା ମରିଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର 1/3 ଲୋକ କ'ଣ? ନା 100ରୁ 30-33% ଲୋକ 30-33 ଜଣ କ'ଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଏଭଳି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖବର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତୁ? ନା ଆଜିର ଦେଶ କ'ଣ? ଆଜିର ପୁରା ବିଶ୍ୱ କ'ଣ? ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନରେ ଜଡ଼ିତ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି କୋଭିଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ସର୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା ହାତ ବଢ଼େଇକି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯଦି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ପଳାଉଛନ୍ତି? ତାର ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବା। ମନେ ହେଲା। ତ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ବାପା ଜେଜେବାପା ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଓର ଜାଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛି। ମନେ ହେଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1866ରୁ 1867 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କହିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କମିଶନର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫ୍ୟାମାଇନ୍ ଅଫ୍ 1866। 1866ରେ ଯେଉଁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ? ନା ସେ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଟି ରେଭେନ୍ସା। ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଟିକେ ଭିଜନାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ନା ଟି ରେଭେନ୍ସା। ଟି ରେଭେନ୍ସା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କମିଶନର, ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ଟି ରେଭେନ୍ସା ପ୍ଲେଡ୍ ଏ କି ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟିଂ ଦ ସିଭିୟରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମାଇନ୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜେ ହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଫ୍ୟାମାଇନ୍ଟା ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟା କେତେ ଭୟାବହ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ଲେଟର ଏବଂ ପରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା କେମିତି ରିଲିଫ୍ ମେଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ ଥିଲା? ଡିଲେ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ଲୋକ ନ ଖାଇ ପାଇ ମରିଗଲେ। ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ଟି ରେଭେନ୍ସା ନାଁରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ? ହଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ କହିଦେଉଛି, ଏ ଟି ରେଭେନ୍ସା ହିଁ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଆଜିର ଯେଉଁଟା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ତାକୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ତ ନୁହଁ, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଟି ରେଭେନ୍ସା। ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ନାମିତ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା କଲେଜ ଥିଲା ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିଥାଅ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଇନଫର୍ମେସନଟା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 କହିଲା କି ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ରେଲୱେ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବିଗାନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍। କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ରୋଡ଼ରେ କ'ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ରେଲୱେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଥିଲା? ରେଲୱେ ମାନେ ଚାଲିଲା କେବେ ଚାଲିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ନା 1893ରେ ଓଡ଼ିଶାର
ସରି ମାନେ ତटीୟ ରେଳପଥର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट उत्कल सभा केबे ओडिसा रे बा कटक रे केबे एस्टाब्लिश कराइथिले ना आंसर होउछ केते ना 1882 रे ओडिसा रे उत्कल सभार अरेंजमेंट कराइथिला बा एस्टाब्लिश कराइथिला प्रतिष्ठा कराइथिला। अच्छा कोन नाकू पुनी किए फाउंडर थिले ना फाउंडर थिले किए ना उत्कल गौरव उत्कल सभार उत्कल गौरव मधुसूदन दास मनला दिना नाम मन परियो उत्कल सभा को केबे हितला ना 1882 रे किए फाउंडर थिले माने किए बाहर करथिले जिनसटा को ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास बाहर करथिले। बुझिला काई की ना प्रमोटिंग ओडिया लैंग्वेज कल्चर ओडिया कल्चर एंड द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट ओडिसा प्रोविंस ओडिसा का दे थिला ना बिहार मिसिक थिला तो उत्कल गौरव मधुसूदन दास कोन करथिले ना गोटे मिशन नै थिले कि ओडिसा को भाषा हिसाब रे अलगा करी कि ओडिसा निजर गोटे स्टेट हो ना कि बिहार सहित मिसिक रो। बुझिला। क्वेश्चन नंबर 20 कहला हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल सभा एट कटक एबे आ पूर्व पढ़ले उत्कल सभा कटक रहितला किए थिले ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास कोन थिले तार फाउंडर थिले एवं फर्स्ट प्रेसिडेंट मध्ये से थिले फर्स्ट प्रेसिडेंट मध्ये के थिले ना मधुसूदन दास थिले। बुझिला आधरा किछि क्वेश्चन नै मनला उत्कल सभा कोन उत्कल सभा हितला कोन पई लैंग्वेज को प्रमोट करिया पई बुझिला सेपरेट स्टेट करिया पई तार फाउंडर मेंबर थिले के ना उत्कल नारु आसी कोन उत्कल गौरव मधुसूदन दास एवं फर्स्ट प्रेसिडेंट मध्ये के थिले ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास थिले। क्वेश्चन नंबर 21 कहला कोन हु वाज द हेड ऑफ द सत्य महिमा धर्म ओडिसा रे जो सत्य महिमा धर्म चलतिला तार हेड थिले की ना तार हेड थिले महिमा गोसाई। अच्छा सत्य महिमा धर्म पुनी कोन ना सत्य एटा जानि परछन जोरंदा कोडी अछि ढेंकानाल ले जोरंदा मंदिर से कोन करते महिमा अलेख कहते तो से हेड को कौन कह जाए ना महिमा गोसाई बोली कह जाए। बुझला तो कौन एटा सत्य महिमा धर्म कौन सत्य ही वाज ए 19th सेंचुरी सेंट संत थिले किए ना महिमा गोसाई एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ ओडिसा हु प्रीच्ड मोनोथिज्म माने कौन सिंगल मोनो मीन्स सिंगल बा वन सी का विरुद्ध थिले सत्य महिमा धर्मर जो प्रचारक महिमा गोसाई हेड महिमा गोसाई का एग्नेस्ट थिले आमे कोन करछन विभिन्न ठाकुर पूजा करछन विभिन्न मूर्ति पूजा करछन ना से कहिथिले मोनोथिज्म जदी पूजा करछ गोटे ठाकुर को जिहार की सेप ही नाही से मूर्तिर आइडल और से मूर्ति पूजार एग्नेस्ट थिले अरे कोन गणेश पूजा सरस्वती पूजा विश्वकर्मा पूजा ये कोन आ एग्नेस्ट थिले काली पूजा दुर्गा पूजा आर एग्नेस्ट थिले एवं सोशियो इक्वालिटी समाज रे समस्तंकर समान दाबी रहइबो सेति पई लढुथिले। बुझिला। अच्छा जो माने फॉलो करंती महिमा धर्म को जो माने फॉलो करंती तांको कोन कह जाय महिमाटिज बोली कह जाय तांको कोन कह जाय महिमाटिज बोली कह जाय। बुझिला ना बुझ पैलन द मूवमेंट अपोजिट ए मूवमेंट हवा द्वारा ए जो आंदोलन सत्याग्रह चलला से कहा को एग्नेस्ट कला ना कास्ट सिस्टम समाज रे छोट बड़ कास्ट बोली सेमिति किछ नै एवं आउ का को अपोज करथला ना ब्राह्मणिकल रिचुअल्स ऑर्थोडॉक्स माने समाज रे कहार चलतुला ब्राह्मण माने जहा कहबे से आबो ब्राह्मण माने सब प्रथम कले सब आउ ता पर समस्त करिवे तो स्टार एग्नेस्ट मध्ये थिला। बुझिला के ना महिमा धर्म एवं तार लीडर के कोन कह जाय महिमा गोसाई एवं जो माने फॉलो करन ता कह जाय महिमाटिज। बुझिला। क्वेश्चन नंबर 22 भी कोन कहला हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ ओडिसा ओडिसा रा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किए स्टार्ट करते तार आर राइट आंसर भी कोन ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास ही प्रथम ओडिसा रे बा कटक रे प्रिंटिंग प्रेस रो प्रतिष्ठा करथिले। बुझिला काई की ना ओडिया लैंग्वेज को समस्त पाखरे पहुंचेबा ओडिसा गोटे सेपरेट स्टेट करिवा एवं ओडिया लैंग्वेज रो इंपोर्टेंस टा को बढ़िया पई ए सब काम करूथिले। बुझिला। क्वेश्चन नंबर 23 रे कोन रहिछि देखिया क्वेश्चन नंबर 23 कहला कि हु फॉर्म द उत्कल ब्राह्मण समाज एट कटक कटक रे उत्कल ब्राह्मण समाज किए प्रतिष्ठा करथिले बा गठन करथिले उत्कल ब्राह्मण समाज किए प्रतिष्ठा करथिले ना राजा राम मोहन राय बा एटी खाली ऑप्शन अछि राम मोहन राय तो पूरा आंसर कोन अछि ना राजा राम मोहन राय कोन थिले ना ब्राह्मण समाज उत्कल ब्राह्मण समाज रो प्रतिष्ठाता थिले। द उत्कल ब्राह्मण समाज कटक वाज फॉर्मड बाय पंडित शिवनाथ शास्त्री छडन फॉर्म हिता तांको द्वारा इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मण समाज मूवमेंट स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय को ठारू सिखिकी अन्य माने कोन करथिले बा
ଅନୁପ୍ରେଣିତ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଥିଲେ। ଏମିତି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କାହିଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଉ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଅପୋଜ୍ଡ ଆଇଡୋଲଟ୍ରି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ, କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କର ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାତି ୟା ଦେହରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କର ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ସୁପରଷ୍ଟିଚିୟସ୍ ମତଲବ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ କାଲା ଯାଦୁ ଇଏ ସେ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁପରଷ୍ଟିଚିୟସ୍। ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମୋନୋଥିଜିମ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ କ'ଣ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା? क्वेश्चन नंबर 24 कहला कौन? व्हिच वेयर द टू इंपोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द ब्राह्मण मूवमेंट इन ओडिशा? ओडिशा तो राजा राम मोहन राय कौन करते ना ब्राह्मण समाज स्टार्ट ये करते से प्राइमरली कौ जगह बेस सक्सेस होता ना बेस सक्सेस होता कटक एंड बालेश्वर। कटक एंड बालेश्वर कौन थी ना अधिक टे सक्रिय बा सक्सेस होता। बुझिला? आशा करुच्ची बुझीपार पिला माने ओडिशा हिस्ट्री जहाँ भी एग्जाम आसब 2 मार्क 3 मार्क जहाँ भी ओडिशा रिलेटेड हिस्ट्री पचार तो ये तो आमर किसी गला मॉडर्न हिस्ट्री किसी बेसिक क्वेश्चन गला एवं ता द्वारा बहुत सारा आम एक्सप्लेनेशन भी मु देली, बहुत सारा क्वेश्चन भी कवर हो। तो कौन हो जदि चैनल भल लगुव वीडियो भल लगुव ताले चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए। धन्यवाद रही, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।